Your good name? My name is. My name is Russell D'Souza. I am the King Momo for Goa Carnival 2023, and I am a resident of Margam. Okay. Okay. So now tell me one thing. Now you are here for the curtain raiser. So when would you read your decree? Today or tomorrow? The decree will be read tomorrow, and the curtain raiser will happen today. This is what has been instructed to me. Now is it an instruction? No, you must be aware that it starts with a decree only. It Then how does. can this happen? It does, but then I am asked to say the decree tomorrow. So because you are asked to say, that's why you. So what will be your words today then? Today what you will say then? Today I would say that I would ask all the people to have a very pleasant evening for these floats at the Porvorim Panjim, and I would request everybody to maintain road discipline, traffic discipline, eat, drink, make merry, have all the fun you wish to in the next 3 days, and enjoy a carnival. Viva Carnival, Viva Goa. But don't you think so? Carnival should have started after reading the decree only. Yes. Okay. So we have changed it. We will be having the decree done. सर आज कार्निवलाचे कर्टन रेजर म्हणटा पोरवरी कशें पळयता कार्निवल फेस्टिवल मागीर खूब बरें दिसता हांवें पयलीं हांव रोज कोट्याचें अभिनंदन करता कार्निवाल पणजी मडगांव वास्को म्हापसा अशे थोडेच कडेन जातालो कार्निवालाचें हें वाडोवपाक ताणो पयलो प्रयत्न केल्लो आसा आनी पर्वरेच्या लोकांक एक बरी संदी दिल्ली आसा कार्निवालाचो सुरवातीचो कार्यक्रम करपाक हांव ताचें अभिनंदन करता की हो कार्यक्रम निश्चितपणे पर्वरे सारक्या हातूंतल्यान आनीक वेगवेगळ्या हातूंतल्यान असो जातलो आनीक ट्युरिस्ट आसतले आमचे लोकल आमचे डोमेस्टीक ट्युरिस्ट आसतले कार्निवालाचे सगळे देशांतूच न्हय सगळे कार्निवाल आमचो फार परदेशांत सुद्दां खंय तरी फेमस आसा हो कार्निवालाचो वाडप हें गोंयच्या टुरिजमाचें दृश्टीन खूब हितकारक आसा आनी तें वाडटलें सर पण एक कार्निवलाचें ट्रेडिशन आसा कार्निवल आसा जाल्यार किंग मोमो एक डिक्री वाचता आनी तेन्नाच मागीर कार्निवल जाता ते आतां फाल्यां जातलें आनी आयज पयलो कार्निवल हें कितें कर्टन रेजर पयलींच जातलें कर्टन रेजर म्हणून आसता सर ट्रेडिशन पळयत जाल्यार ना तुमी इतलीं वर्सां ट्रेडिशन पळयलां आसतलें कार्निवल असो केन्ना जातालो ना कार्निवलाचो पयलो पार्ट न्ही पूण आयज किंग मोमो आहा न्हू आयज किंग मोमो आहा न्हू हय अच्छा जालें मरे फुलफील जालें तूं डिमांड करता तें फुलफील जालें सो आयजूय डिग्री वाचतले सगळे कडेन कार्निवल तर किंग मोमो आसा तर आनीक तातूंत मजा येतली सो आयज कार्निवलाचें ट्रेडिशन तुमी मातशें बेगीन केलें स्टार्ट सो फाल्यां हांव शिगम्याचें बेगीन करतले आयकून घ्या हें कितें आसा हो उत्सव जो आसा हो उत्सव कितले करीत म्हजे मदें कितले करीत तितले थोडे आनी फाल्यां आनी 2 कडेन कोणाचें केलो ना प्रॉब्लेम सो अशें तुमी म्हणटा शिगम्यांनी अशेंच करचें बेगीनूच स्टार्ट करचें ट्रेडिशन बा म्हणून अशें कांय हरकत ना शिगमो काय? अशें कांय हरकत ना आनी इट इज अ गुड वे या ओके शिगमो तो कितें ऑथेंटीक त्याच दिसा त्याच मुहूर्ताचेर सुरू करपाक अशें कांय तशें कांय ना सो केन्ना बेगीनूय केल्या जाता येस येस सो कित्याक आतां परंपरा ही फुडें आतां बेगीन कर्टन रेजर म्हणटा तो ताका परंपरा कशी आसता जेन्ना ते धार्मीक कितें उत्सव आसता ताका परंपरा आनी बाकीचे उत्सव जे आसा ते फाटीं फुडें काय इट्स अ सेलिब्रेशन ओके सो तुमची मेसेज कितें आसतली आतां नेक्स्ट 4 डेजान सगळ्यांनी कार्निवालाक सामील जावचें आनी कार्निवालाचो आनंद लुटचो आनी सुखी जावचें बरें जावचें समाधानी जावचें ओके टुरिजम सर आयज तुमी कर्टन रेजर म्हणटा पळय ते कार्निवल अशें कार्निवल बेजिकली 4 डेज आसता किंग मोमोचे डिक्री जावनूच स्टार्ट जाता बट तुमी स्टार्ट करता हाव इट इज Carnival is a festival of the people. It is people's festival. And people's festival traditionally, which has been bought by the Catholic community at large from Indo-Portuguese time. And after Jana Timot Gello from the history of 67, when King Momo came in, it is very important that our traditions go everywhere possible. Every year, 4 major towns and minor venues are always there. This year today we have increased the flavor so much that many smaller towns, smaller villages, बाकीच्याकडे आपले festival त्यांनी चालू केले. We are supporting them whatever we can. Major towns which are there, we have already started doing. Porvorim today has got the highlight because not because only my constituency.
It is a growing constituency where the secretariat is there, where the High Court is there, all government offices are coming in, and it is growing very fast. People from other areas like Panjim and surrounding have shifted to Porvorim. So today what we are doing is a trial of new thoughts. We need to reach out to the people. So precursor म्हणजे we are just giving a basic picture trailer कसा असता, it is a start. The decree, everything traditionally followed up will be the same thing which is followed up traditionally at Panjim tomorrow. We are only hoping that the Panjim Carnival Committee supports in the same manner that we are expecting them to support. That मातशे आम्ही लागल्या खूप फाटल्यान तांच्या. There have been some shortfalls which they have told them. We have told them to do it. Our Director Tourism has been continuously following up with them, Mr. Abhishek, and we expect them to at least support the whole thought process. The carnival is people's festival. The Kami Carnival Panjim Committee comes under CCP, and we expect similar type of reciprocity models where everybody is in a mood of carnival. So carnival is a celebration, and आम्ही कोणी जे फाल्यां जे करतले तातूंतल्यान we are giving a different thought. You will see a helicopter, you will see floats in the water, you will see new tourism services which will be along with that. हातून एक नवो फ्लेवर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या वर्साक जाता इतले ट्रेडिशनल करप हो आमचो प्रयत्न आशिल्लो, पूण फुडल्या वर्साक परत पयलींचें ट्रेडिशन आसा तशें दाखोवप. लेस ऑफ कमर्शियलायझेशन, more of tradition is what we want to showcase. At the end of the day, the government is a facilitator and carnival is people's carnival. पण आयज तुमच्या का किंग मामा आसा न्हू, फाल्यां किंग मामा डिक्री वाचता, पण आयज कितें जेन्ना करतलो? जेन्ना किंग मोमो डिक्री वाचता तेन्नाच्यान अनाउन्स जाता. मग आयज कितें करतलो? As carnival is a precursor, is just along with the floats to showcase what a carnival is, which we are doing today. And from tomorrow, the carnival festival fully starts. Before the Lent period, 18, 19, 20, 21. या 4 दिसान वेगळ्या वेगळ्या गावांनी आमचो बाब जी तारोलकर मोर्जे, he is doing his own carnival. When he is doing his own carnival, he is having his own king momo. आमचो वचना. आता हांगा आमी ताका another thing which we would like to add. Food and cultural festival every year was held in Panjim. This year we have sent it, we have put it across in Mandre. We want to try Mandre this time कित्याक फूड एंड कल्चर जो आमचो आसता तो जगाच्या इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर आनी डॉमेस्टिकान पळोवपाचें आसता. पेंजीम नॉर्मली अट्रॅक्ट्स डॉमेस्टिक फुटफॉल्स. आमचे गोंयचेच येतात फूड एंड फेस्टिवलाक. सो आमी तो ह्या फाटी ऑन अ ट्रायल बेसीस वी हॅव गॉन टू मांद्रे. सो वी विल हॅव लॉट ऑफ इंटरनॅशनल फुटफॉल्स, वी विल हॅव लॉट ऑफ डॉमेस्टिक प्लस महाशिवरात्रीक आणि बाकीचे कार्यक्रम करता आसतना वी हॅव फ्युज्ड इट इन अ मॅनर दॅट वी शो अवर इंडियन कल्चर ऑल्सो एज वी शो फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल्स. सो ह्या हातूंतल्यान नवे विचार सुरू जे जाल्या ते म्हाका दिसता खुबशे येता ते दिसांनी आमकां बरें पडटलें टू एटलीस्ट शोकेस वॉट वी हॅव एज व्हेरी स्ट्रॉंग रूट्स इन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन. अशें आयकता की फूड फेस्टिवल थिंगा शिफ्ट केला की आमी बाबा रामदेवाचो प्रोग्राम कोण कितें उलयता आमी बाबा रामदेव इज नॉट फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल डजंट स्टार्ट एट 5 in the morning. Food and cultural festival are evening festivals. So whoever wants to make politics out of it, we cannot comment. We are very clear as a party, as a government, we are very clear in what we are doing. And when we are trying Mandre also, there is a thought. Because we need to understand the reciprocation of foreign and international tourists and domestic tourists. आगवत इश्यू जाला पळय तो थिंगा बार कितें ओपन तूं कितें तें इश्यू? म्हाका दिसता मागीर उलयल्यार बरें. डोंट मिक्स दिस. लेट्स कार्निवल गेट ओवर. After carnival gets over, you please ask me this question again. I will reply appropriately. एकूच आमी जाणीव करपाक जाय की हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर जो आसा अंडर हिम, he is responsible enough to respect the sentiments of every freedom fighter and the sacrifices they have done. We will not go wrong anywhere. But if somebody is not understood it, we would like to showcase what the whole interest is. When you want to showcase it as an iconic where our sacrifices were held, आमचे ज्या लोकांनी sacrifices केल्या ते जगाक समज पळोवपाक जाय that their destination as आमी जे केला through central funds, we need to ensure that operation and maintenance also is there. This operation and maintenance जो खर्च आसा त्या मनशाक आमी आज म्हणला सरकार पयशे घालचो ना, पयल्यान तो आमकां पयशे दितलो. ताच्या खातीर जे पयशे येतले मेंटेनन्साक प्लस इट विल पे द गव्हर्नमेंट. It is very important that we ensure that we have right type of people coming there. So to facilitate, if anything is done, we have to be clear that museum area and the jail area, where we respect the sentiments of freedom fighters, are not done, nothing is done. Food court area जी demarcate केली, activities जे कोणी आयले फाल्यां G20 आसतले, you will cater them for G20 to showcase our sacrifices of freedom fighters. तांकां फाल्यां थंय समज खंय हें करपाक जाय, रिफ्रेशमेंट्स आनी बाकीचे दिवपाक जाय, फूड कोर्ट एरिया इज डिमार्केटेड. So is it a food court area? It is a food court area. No liquor. And the reception area, which has been there to host people who are coming from various parts of the country and internationally to
see what our Anwar's photo things of like this are there. So मजा हातून म्हाका दिसता आज कार्निवल आसा. Let us enjoy the carnival festival of the people. ओके सर Goa Carnival and Brazil Carnival, what do you find the difference between Goa Carnival and the Brazil Carnivals? सर तुमचं एक Brazil, Goa is Goa. तुमचं एकूच कमेंट जनरल कमेंट Orrat Goenka, Orrat Carnival. सर तुमचं एक The difference is material in meters is less. सर तानावाडे बाब तुमचं आयज कार्निवल सेलिब्रेशन स्टार्ट जाता सो एक कटन वेगळा जसे आमचे मंत्री रोहनबाब खंवटे हांच्यांनी सामकें सविस्तर तुमकां सांगिल्लें आसा आनी रोहनाचे एखादें करता आसतना एक वेगळें ताका प्रोफेशनलिजम हें तांच्यांनी सारकें दिल्लें आसा आनी एक बऱ्या तरेन ऑर्गनायज ह्या वर्सा ताचे पेक्षा बऱ्या तरेन फुडल्या वर्सा करप अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी आज पासून कार्निवलाची सुरवात जाता तशें तांच्यांनी सांगलें आज हें जातलें आनी फाल्यां पणजेन एज युजल जे सुरू जावचें तें सुरू जातलें तांच्यांनी बऱ्या तरेन तुमकां सगळें ट्रीट केलें तूं कार्निवलाच्या मुड्यान सो दिसता कॅब घालून अरे डेफिनेटली तरी बोलते शर्ट घालून हांवें एक कार्यक्रमाक गेलो तो हांगा आयला हे आयज कार्निवल जाल्यार तितून तूंय खुशी आसतलो सी फूड फेस्टिवल तुज्या सायडीच्यान येला म्हणून आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरान आमकां एक मांद्रेकारांक एक गिफ्ट कळ्ळें फूड फेस्टिवल जे फर्स्ट टायम पणजेंतल्यान भायर मांद्रे दिला सो आमी इतलेच हॅपी आहात सगळे मांद्रेकार सो तूं थिंगाच रावचें थिंगाच उरचें अशें म्हणून मागतलो मागीर फुडें फुडें सक्सेसफुली जर एफर्ट दाखयले जाल्यार ते डिसिजन डेफिनेटली कितें तरी बरें घेतलें पॉझिटीव घेतलें